गुरवे श्री गौरचंद्राय अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज श्री चरण कमले तत्पश्चात सभापति महाराज श्री माधव गोस्वामी महाराज चाचा गुरु गोविंद महाराज गुरु भाई गोविंद महाराज हरिगुरु वैष्णवेर कृपा আমরা ব্রজমন্ডল পরিক্রমা করতে করতে এখন তালবনে এসে পৌঁছেছি। দ্বাপর যুগে যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রজমন্ডলে লীলা বিস্তার করছিলেন সেই সময় গোচারণ করতে করতে তার ভয়ে এখানে কেউ আসতো না। মানুষ তো দূরের কথা, দেবতারাও এখানে প্রবেশ করত না। এক সময় স্বর্গলোকে দেবরাজ ইন্দ্রের ওখানে যে স্বর্গের যে মদিরা সুরা ওটা শেষ হয়ে যায়। তখন ও চিন্তা করলো কোথায় এরকম ভালো পাওয়া যাবে। তখন ও জানলো এই তালবনের গর্দবাসুর ইন্দ্র তার সঙ্গে যুদ্ধে পারে না, তাই এখানে কেউ আসে না। পাঁচ শিকার প্রাণ বলছে মহারাজ, আর দেবতাদের প্রাণ একটু বেশি হবে, অন্তত 2.5 টাকা তো হবে। যা হোক, সে তো প্রাণ হয়ে পালিয়ে গেছে। এখন ওই যে সখারা কৃষ্ণের সঙ্গে আছে, পাকা তাদের একটা সেন। এখন এই সখারা বলছে এত সুন্দর সেন কোথা থেকে আসছে? কানাই কোথা থেকে আসছে বলতে এই তালের গন্ধ। তখন অনুসন্ধান করে দেখা গেল কাছাকাছি বন আছে। ভগবান তো এসেছেন, পড়তে লাগলো, খুব পাকা কুল যেরকম পড়ে। আর সেই তাল নিয়ে সখারা বড় আনন্দ করতে লাগলেন। খবর চলে গেল গর্দবাসুরের কাছে। সে ছুটে আসলো, এসে গাধা সামন দিয়ে মারে না, গাধা তো সে পিছন দিয়ে মারে। এসে পিছনের দুটো পা দিয়েই মারল লাঠি। আবার বলদেব প্রভুর সঙ্গে, তখন বলদেব প্রভু ওকে এরকম করে ধরে পিছনের পা ধরে ঘুরাতে 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 ঘুরাতে। আমি যখন মঠে এসেছিলাম না, আমি এতে ছিলাম মথুরার মঠে, প্রথমে অনেক বছর ছিলাম। ওখানে মঠটা ছিল কুঞ্জারি প্রভু। তা কুঞ্জারি প্রভু তাই মহাপ্রভু বলেছেন চেত দর্পণ মার্জনম, মানে বুঝেছ? ঘিসতে 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 মাঝে একটা দম নিয়ে নেবে, ফের বলবে ঘিসতে 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 হয়ে দিতে হবে। ঘিসতে নয়, ঘুরাতে ঘুরাতে। ঘুরাতে 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 একটা তাল গাছের উপর ফেলে দিল, ছুড়ে দিল। আর তাল গাছ তো স্বাভাবিক বড় হয়, একটা তাল গাছ আর একটা তাল গাছে আর একটা তাল গাছ আর একটা তাল গাছে পড়তে পড়তে অনেকগুলো তাল গাছ পড়ে গেল, বিরাট শব্দ হলো। তখন ওর বংশে যারা ছিল 10-15 জন একসঙ্গে এরকম করে 25-30 জন করে এরকম গাধা এসে গেল। সেই গাধা এমনি আমাদের যে গাধা ওই যে মালবাই ওরকম গাধা নাই, এগুলো অসুর গাধা। এরা মন্ত্র জানে, ছোট বড় হতে জানে, যুদ্ধ করতে জানে। তাই এই গাধাগুলোকে কৃষ্ণ বলরাম
দুজনে মিলে ধরে গাছের মধ্যে মারতে 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 পুরা তাল বন্যের তাল গাছগুলোকে সব শুইয়ে দিল। এখন মাত্র আমরা 2-3 তাল গাছ পাচ্ছি এসে, তাও ছোট ছোট। হ্যাঁ, ওই সময় তাল গাছ একটাও নেই। হ্যাঁ, সব শুয়ে দিয়েছে কৃষ্ণ। হ্যাঁ, আর সেই তাল গাছ সব যখন পড়ে গেল আর ভক্তদের বড় আনন্দ হলো, সব তাল নিয়ে সবাই উৎসব করতে লাগলেন, আর গর্ধবাসু সব অংশে নিধন হয়ে গেল। তা এখন আমাদের ভক্তি বিনোদ ঠাকুর বলেছেন, যে কটা অসুরকে কৃষ্ণ মেরেছে ও কটা হরিনাম করতে করতে মেরেছেন, এগুলো জানতে হবে। তা ধীরে ধীরে আমরা সেসব জায়গায় চলে যাব, বলদেব প্রভু যাদের যাদের মেরেছে। এই একটা জায়গায় এখন এসেছি। আর গর্ধবের বুদ্ধিটা কেমন জানেন? নিজের পেটের আন্দাজ তার নাই। বর্ষাকালে তার পেট খারাপ হয়, আর গ্রীষ্মকালে তার পেট খুব ভালো থাকে। বলে কেন? না, ও খেতে খেতে গেলে তো পিছনে দিয়ে তাকিয়ে দেখবে কতটা, তো ওই রাস্তা থেকে পেট ঠিক হয়ে গেছে, পেট ভরে গেছে মনে করে বাকিটা জল খেয়ে পূরণ করে, তা পেটটা ভালো থাকে। যে সে কথা কখনো কখনো ভোগের ত্যাগের ছলনায় মন নাচে। ভোগের ত্যাগের মানে কখন বেশি খাওয়া কখন কম খাওয়া। হ্যাঁ, ওই গাধা। তাহলে যারা হরিভজন করবো না আমরা, তারা কার দলে যাবো? ধেনুকাসুরের দলে। আর বাংলা করে বললে গাধার দলে। হ্যাঁ, এই জন্য এই সাধু সঙ্গ থেকে হরিভজন করে আমাদের বলদেব প্রভু কৃপা লাভ করে ভগবানের কাছে পৌঁছাতে চেষ্টা করতে হবে। এই বলে আমি আমার কথা এখানে বিরাম দিচ্ছি। Manchikopatrubhischa kripasindo vevacha patikna pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Sankarshana karanatoya shai gabadashai chepoidashai sheshasha. Brajabasi Saver is for the king of Mathura, who in those days Kansa was pretending he was the king of everything. He wanted to enjoy those. That if we in Adi Sankarshan and Mahasankarshan, and from Sankarshan all the for the happiness of the divine couple and the associates of the Lord and Sri Balaramji and the Vaishnavas, and our life will become. और सखा लोग कह रहे हैं कृष्णा से, कन्हैया असुर है, असुर कहाँ? असुर कहाँ? बोले ये पेट के अंदर है। क्या इतने बलवान है? ताल के पेड़ को हिलाने लगे और कहीं तक धक 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 गिरने लगे, 1 से 2 3 ऐसे गिरने लगे। शब्द मिला, लोग पेट्रोलिंग करते हैं, कौन है रे, कौन घुस आया? देखा गांव के गमार तालबन में घुस आया, अपने मौत को नोता ले रहा है। ठहर जा, अभी आता हूं। अब धेनुका से धेनुका तो गाधा और गर्धव का अर्थ भी गाधा है। ये गाधे के गाधा के फॉर्म में रहने के कारण गर्धवासुर या धेनुकासुर कहा जाता था। और फिर क्या किया? आके दूर से पीछे से 2 लट्ठी चलाया। बलदेव को कुछ नहीं बिगड़ा, सोचा दूर से मारूंगा और ये हवा में उड़ के कहीं चला जाएगा। और ये बलदेव बल के अधिदेवता क्या कौन कर लेगा? बलदेव प्रभु संधिनी के अधिदेवता है, उन्हीं की कृपा से सभी का सत्ता है पूरा दुनिया का। उसको मारने वाले कौन? उसका सत्ता भी बलदेव प्रभु के संधिनी शक्ति के ऊपर निर्भर है। तो जानता नहीं, गधा है ना। फिर क्या किया? बस दोबारा बोले कुछ हुआ नहीं, ये टस से मस नहीं हुआ, मुस्तुंद खड़ा है। फिर आए सामने आके पूरे लाठी मारूंगा, ये लाठी मारने बोले दो पैर को पकड़ लिया, पकड़ के घुमाए, घुमाते घुमाते ताल पेड़ ने दे मारा। फिर आए ऐसे का 2-4 कर घुमाते हुए ताल पेड़ में मार दिया। और इतना बड़ा था, इतना वजनदार था, ताल का पेड़ लाइन लिए था, इधर इधर एक एक घर गिरने लगा। ये देख करके उनके जो परिकर लोग थे, उनके बच्चे, ये सब असुर, कितने असुर के ससुर सास सब थे, सब आगे आक्रमण करने के लिए। अब आ करके धमाधम आए, एक एक को पकड़ते, सबको पिटाई करते, सबको मारते हैं। ऐसे करके सबको एकदम काम तमाम 4 धाम का यात्रा करा दिया। और उधर लीड से, खून से सब ताल का
फल पट गया और ये विभत्स रस, अरे राम राम राम, उस दिन ताल खाए नहीं। बाद में आके जब धेनुकासुर के वंश निर्मूल हो गया, बाद में आके लोग ताल फल को सेवा करते थे। ये धेनुकासुर इतने, इसको बलदेव ने क्यों मारा? बलदेव सच्छिंदंती मनरसंग मुक्ति भी, संत लोग क्या करते हैं? अपने तीखी तलवार जैसे वाक्यों के द्वारा हमारे आसक्ति को, अज्ञता को, कपट को दूर करते हैं। ये कौन करते हैं? गुरुदेव, वैष्णव। वैष्णवा एवं गुरु, वैष्णव मात्र ही गुरु है। इसलिए गुरु का काम भगवान का नहीं, इसलिए क्या किया? बलदेव प्रभु इसको दूर किया। गाधा कैसे बेवकूफ है सुनाता हूं। एक गांव में एक धोबी के एक गाधा, एक दूसरे धोबी के एक गाधा है। तो दोनों काम करता, तो जब छोड़ देते मालिक, दोनों चलते आपस में बात करते। और एक मालिक एक गाधा को बहुत पिटाई करता, बात तो बात में उनको बहुत शासन करता। उनके दोस्त ने बताया, देखो मेरा मालिक बहुत अच्छा है और काम बहुत कम करना पड़ता है, तुम मेरे पास आ जा, हम दोनों एक साथ रहेंगे और काम का लोड कम हो जाएगा, वर्क लोड कम हो जाएगा। नहीं, बोले क्यों? बोले देखो एक दिन ना ये मेरे जो मालिक है उसकी बेटी ने कपड़े को आयरन करते थोड़ा जला दिया एक था, तो उनका पिताजी बिगड़ गया। बोला अब तो जलाएगा कपड़ा, मैं गधा के साथ तेरी शादी करूंगी, कर दूंगा गधा के साथ। बोले इसी फिराक में हूँ और उसका कोई बेटा नहीं, एक ही एक लपटा बेटी है, एक बार जला तो मैं शादी हो जाए, मैं सब मालिक बन जाऊंगा। अरे वो तो गुस्सा के मारे बताया, कोई अपने बेटी गाधा के साथ करता है, वो इतना गाधा है, इतना भी उनका नॉलेज नहीं है, बोले इसलिए मैं जाऊंगा नहीं। ऐसे बेवकूफ है। अभी बहुत दूर जाना है हम लोगों को, पैठा जाना है, चंद्रेश्वर जाना है, जाके गोवर्धन में अपना कोई जगह दखल करना है। इसलिए मैं यही समाप्त कर रहा हूँ। हरे कृष्ण। वंशा कल्पतरु भस्य कृपा सिंधु भो नमो नमः। जो कोनोदिन আর বাসে চলে মাই কোন খালি দিয়ে নিজের